Hello everyone, my name is Carly with P-Dog from BSFT1M1 and today I'm going to ask 15 questions to a food technologist graduate. So for the first question, ma'am, can you give me a brief summary of your professional background? Hi, I am Jane Marie P. Sales, 24 years old, and I'm currently working as a quality control inspector for almost 1 year in Red Ribbon Bake Shop under the Department of Central Icing Section. That's a quiet background, I see. So for the next question, why did you become a food technologist? So, why I decided to become a food technologist is that first, mo akong napasaran sa USTP. Second is peer pressure sa akong friend, kay nag-food tech siya, so niya pinalampod ko para mahimong FT student. As for the next question, what interested you about your role as a food technologist? As a food technologies student, no, katong first year pa ko, dili pa jud kayo na ako feel akong pagka-FT student. Kaya wala pa siya na-sink in sa ako. But then, katong nag-second year ko, third year, and then fourth year, kaloy sa Ginoo, regular gud ko for 4 years, and then nakagraduate. Dito pa na ako na-realize nga, tsada gud kayo ang pag mahimo kang food technology student, like mahimo kang food technologies kay labi na pag sa mga laboratories daghan kag ma-learn, and then mag-product development mo, mag-innovate mo, mag-processing mo og safe foods, stable, palatable, tapos nutritious as well, na mag-address sa tong global security, which is sa food safety, food security, tapos food quality. So for the next question, what do you know about your company or organization? So, about Red Ribbon Bake Shop Commissary, di ba pag makadungog tag Red Ribbon kay cakes man gid na siya. Cakes gid permente na sa tong utok. But then Red Ribbon is more from cakes. Kay if maka-work mo sa commissary sa Red Ribbon also manufactures breads and pastries, as well as sila pud ang gabuhat sa buns making sa Jollibee o Burger King. So as for the next question, it's a little bit futuristic, but where do you see yourself 10 years from now? After 10 years, I see myself having a family, a happy family, having a stable job, stable career, and as well as having a stable financial provision, and then still continuing in achieving my goals in life. For the next question, what is your greatest career achievements? My greatest career achievement would be first ang akong pagkuha sa akong bachelor degree, which is the PS in Food Technology. Last year, 2022, ni-graduate ko. And then, nakauman ko college. And then, second would be ang akong work karon kay incline siya sa akong gikuha na course, which is being quality control inspector sa Red Ribbon. Kay biggest achievement na siya sa ako kay ang uban man gyud na mga graduated na sa FT kay kada bitong maglahi sila og bangag ba, like maglahi sila way kay dili ka click ang ilahang gi-take na course, which is ang pagka FT, so lahi na work or lahi na career ang ilahang gi-grab. But for me, kay sayangan mo ko sa akong 4 years na gi-eskwelahan, I tried na mangita gyud og job nga incline sa akong pagka-FT, and wala ko na disappoint kay naka-work ko as quality control inspector, and mo na siyang isa ka greatest achievement sa akong career. I can guess that your job is hard, but for the next question, how do you stay motivated at work? What keeps me motivated at work, it's because of my family. Of course, kailangan ko makatabang sila since nakagraduate naman ko. Since narbaho man ko, dapat motivate ko na labanan na everyday routine sa work. Kay kung dili man narbaho, wala may kwarta. So, mo to, I stay motivated because of my family and as well as sa akong self. Kay kung dili ko mag-motivated sa work,
dili ko magdugay og trabaho kung wala ko'y ginahimong inspirasyon sa akong pagpanarbaho, di ba? What a great motivation indeed. And for the next question, what do you like to do outside of work? Outside sa work, labi na pag rest day na ko, if ever nara ko sa balay, I usually do watching animes, watching K-dramas, of course, magbanding sa akong family, and then if ever pud maglakaw-lakaw ko, like window shopping, malling, or magkaon-kaon bisag asa. And then pero akong pinakaganahan jud na ginabuhat pag outside sa work is that when mag-travel ko with friends, mga ligo, pangpawala og stress sa work, mo gyud na siya mismo ang akong ganahan pag rest day na ko. For the next question, it's a little bit personal, but if you weren't a food technologist, what career would you pursue? If given a chance to pursue another career aside from food technologies, I would love to pursue BS in Bio, BS in Pharmacy, other related in medicine. In your workplace or in your company, do you prefer to work individually or in a group? I prefer to work both independently and with a group. Independently because para sa ako lang, mas dali na ako mahuman ako mga trabaho pag ako ra. Tas dali na ako ma-organize akong thoughts pag ako ra. And then if teams pod or group, okay lang pud sa ako kay as a having a leadership training skills, kaya man pud na ako magdala og tao, like kaya na ko ibahin ang tanan duties if ever na mga group activities, kay dili ko gusto na ako members kay ma-left behind, so I can work independently or in a team or a group. What a wise choice. So, for the next question, do you have any experience leading individuals or groups in your workplace? In work, naka-experience jud ko na mag-lead og individual and also a team. Kay labi na tong last year, among peak season na mo sa Red Ribbon, dagan man gid mig mga bag-ong QC, so kailangan na mo sila ipang lead or i-uplift para makabalo unsay mga pangbuhaton as QC, kay wala pa man sila kabalo sa mga pangbuhaton, so dapat pa mo sila suportaran dayon gina-monitor if kaya ba na nila buhaton. And if teams pod, if working at teams, sa pagmahimo kang quality control inspector man jud, kay dili ra ikaw isa, kay daghan man mo sa Red Ribbon man jud is daghan siya department from raw mats to FG. If ever ni mga quality defects, quality rejection, dapat ka makipag-coordinate sa lain na QC or sa laing department na QC. So kay pangitaan man na ninyo og pamaagi, kay mag-request mo ginang QA analyst ninyo or QA manager ninyo para sa iyong quality defects or action taken. So dapat yun mo mag-work as a team, kay para ma-address ninyo kung saan problema o asa gikan, dayon moto ma-problem solve ninyo siya. This question really has an impact ever since I decided to enroll food technology course. So, what advice would you have for someone whose loved ones expected them to pursue a career in food technology? For someone nga ilang family kay ka-expect sila na mag-pursue food tech, my first option would be mag-take as perspective sa ilaha. Kay what if imong family kay gikan na dahil sa food industry and napud sila degree nga food tech, advantage kay sa imo na mag-FT ka, kay once makagraduate ka, sure na imong job, dili na ka mag job hunting, kay imong family kay gikan naman dara, gikan na sa food industry. But what if dili sila gikan dara? Para sa ako is you should choose a course nga na capable ka, na kay interest din na sad kay passion,
Kay kung gusto na nimo na course, imong strength, malay nimo tanan imong strengths, imong weaknesses, tas ma-fulfill nimo tanan. Kay if ever man jud napugos ra ka mag FT, di ba lain ka siya sa lain di ba siya sa feeling na kanang ma-force ra ka mag FT dayon. Naman jud uban na nakasagara katong nag FT pa ko. Uban kay ni undang pag second year, pag first year pa lang ni undang na kay dili nila feel ang pagka FT. Then nag-change na pud sila course, and then nag-change na pud sila kanay nga na bitaw, like walay kanang consistency. So dapat kung ikaw mag-college ka, you should take a course na capable ka, interest ka, and passion nimo na humanon gyud na course. Kaysa naman mamili ka, then magsisira gyapon ka, then mag-change na pud ka. Nga na bitaw kay imong happiness ug imong success kay nara man gyapon sa imo ha. Let's go back to your workplace experience. Can you tell me about an experience that tested your ethics and how you handled it? Experience that tested my ethics, siguro katong first 2 months pa lang nako sa work, kay first job man jud nako ni. And then katong 2 months kay dili pa to siya sink in sa ko ang pagka himong QC, kay ga-adjust pa ko sa environment, ga-adjust pa ko sa people, ga-adjust pa ko sa mga buhaton tanan. So dito gyud na test akong kuan kanang akong pagpanarbaho, kay usahay kay halos mag mental breakdown ako, makaila ko usahay kay of course akong gitrabahoan na commissary, kay ang mga personnel didto kay kana bitong mga daan na like 10 years na sila gatrabaho didto, tas ako nga newbie pa ko na 2 months pa lang nga na bitaw dili siya malikayan nga mga tao kay mang judge bitaw sa imo ha. And then akong gibuhat ato is nag-stand firm lang gid ko kung sa ko na pagka-QC. Like kung say kabuhaton sa QC, ginabuhat gid nako. Balag unsa pa nang ginaingon sa mga personnel, kay usahay man gid kay mga personnel kay mukuan bitaw si mo kanang mukontra si mo ba. Dayon as QC dapat dili ka magpapildi, kay dapat ikaw man ang ga-hold sa food quality ug food safety sa imong area. Like most likely if ever maghatag ka silang GMP, like good manufacturing practices, kay mang-ticket mag-ticket kag personnel ba if ever na sila na violate nga gibuhat sulod sa planta. Atoy time nga kanang ako siyang gitagaan og GMP, but then he refused nga mag-sign sa GMP ticket. Tas iya kong gibugal-bugalan naman ata kay bag-o palagi daw ko, but then ingana na daw ko, ingana churva. But then ang gingon sa mong QA manager is that kung unsa mong natun-an, kung unsa ang feel na mo na sakto, buhaton na mo. So mo to siya, gi-adjust gid ako kung kaugalingon sa trabaho. Wala ko nagpa-sensitive, kay dara raman ko dalon. Kay ako man gid pagkatao kay emotional man gid ko. Dali ra ko malain o masakitan. So dugtog gid ako na test akong kaugalingon. And kaluoy sa Ginoo karon 1 year na ko kapin sa akong work. And naka-adjust ra pud biya. So for the next question, how do you describe your work style? I describe my work style as being simple lang, not more into idea-oriented or logical, but then simple lang gid na pagka-work style, like kanang pag time management, being organized. Kay sa trabaho man gyud dili ra imong pagka-QC sa area ang imong buhaton, kay daghan man pud kalain buhaton, kay daghan man sugo. So dara gid ma-test ang imong time management, like ginaunsan nimo pag-deal ang tanan, kay if ever na kailangan ng mga QA, ikaw mismo mubuhat sa report, then ay deadline, then dapat kato na deadline mapasa nimo didto tanan nimong reports. So dapat kabalo ka mo organize og time management. Dayon ako pud nga pagkatao is kung idea oriented lang tas logical, if ever na yung mga problems, ga-report jud ko always sa among pinakataas, like among QA analyst.
diretso ko mo take action and dili na ko gahulat og kanang dili ko gahulat og nailain nga mubuhat ana para sa ako, pero akong gusto is para mahuman na siya mo problem solve ginabuhat nako is ako mismo mangita og kanang solution para na nga problema kay mao man gid masad na ang rason mo dayon ang imong mga katrabaho bitaw kay kanang musalig sa imuha kay kaya man na niya ingana man na siya so kaya na niya kanang ingana bitaw. And then akong work style pud is ganahan ko mag-support, like support ko sa akong mga kauban if ever na sila yung mga problema, ga-engage pud ko, like ako silang ginatabangan sa akong makaya pud and open man ko permiti sa akong mga workmates. So kung work style lang simple lang gid kay ko like hardworking kumbaga. We're at our last question. For me, this question is very important as a aspiring food technologist student. Do you think it's more important to be creative or efficient? If I have to choose what's more important of being creative or being efficient, for me I would choose both because both are importantly equal. Parang gid sa kuha is ang creativity is like an engine tapos ang efficiency is like a fuel. So creative thinking and efficiency work hand in hand. So if you have an idea but then you don't know how to imply it to others, in other words, don't have efficiency in your work, then how is it useful, diba? So dapat yun siya na ang duha kay equal kay kabalo naman ta na ang creativity mag-bring sa tog set of thoughts then new innovation while ang efficiency accelerates our new creation. So for me good, both sila duha important. Very much thank you to Miss Jane Marie Sales for allowing me to interview her despite having a busy schedule. She managed to free her time just to give me insights and her experiences as a food technologist. And I know that this interview will help me in the future as an inspiring food technologist. And I will continue to learn about this course and I hope I'll be successful someday. Thank you.